ओम शांति। आज बाबा की 16 तारीख की मूल। बाबा कहते मीठे बच्चे, अपनी अवस्था देखो, अपनी अवस्था देखो। अपनी अवस्था देखो, मेरी एक बाप से ही दिल लगती है, मेरी एक बाप से ही दिल लगती है, या किसी कर्म संबंधों से दिल लगी हुई है, या किसी कर्म संबंधों से दिल लगी हुई है। তো বাবা আজকে সবাই হৃদয়গুলোকে চেক করতে বলছে, কে আছে দিলে? বাবা আছে না কোনো সম্বন্ধী বসে আছে? কার নম্বর आगे? प्रश्न, अपना कल्याण करने के लिए, अपना कल्याण करने के लिए किन दो बातों का पोतामेल, किन दो बातों का पोतामेल रोज देखना चाहिए, रोज देखना चाहिए। বাবা বলছেন নিজের কল্যাণ হবার জন্যে কোন দুটো কথার উপরে চার্ট মেনটেন করতে হবে? उत्तर, योग और चलन, योग और चलन का পোতামিল রোজ দেখো। বাবা বলছেন যোগের চার্ট দেখো, কতটা যোগ করলাম, আর চাল চলন দেখো কেমন ছিল। চেক করো कोई डिसर्विस तो नहीं की, चेक करो कोई डिसर्विस तो नहीं की। सदैव अपनी दिल से पूछो, सदैव अपनी दिल से पूछो, हम कितना बाप को याद करते हैं, हम कितना बाप को याद करते हैं। अपना समय किस प्रकार सफल करते हैं, अपना समय किस प्रकार सफल करते हैं। दूसरों को तो नहीं देखते हैं, दूसरों को तो नहीं देखते हैं, किसी के नाम रूप से, किसी के नाम रूप से दिल तो नहीं लगी हुई है, किसी के नाम रूप से दिल तो नहीं लगी हुई है। तो बाबा बोलছেন চেক কর, যোগ কেমন আছে, চালচলন কেমন আছে, আমি সেবা করছি না ডিসসার্ভিস করছি, কত বাবাকে ইয়াদ করছি, সময়ে আমার কিভাবে সফল করছি। বাবা বলছেন অন্যকে দেখি না তো, বাবা তো কদিন ধরে দেহি অভিমানী স্থিতি প্র্যাকটিস করাচ্ছেন, তো আমার দিলে সবাইকে আত্মা দেখছি তো নাকি দেহ দেখছি, নাম রূপে ফেসে আছে বুদ্ধি। गीत, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, कितना पाप किया कितना पुण्य किया इस जीवन में, है ना। तो आज के बाबा आईना देखते बोलছেন, কত পাপ করেছি কত পুণ্য করেছি। ओम शांति। यह किसने कहा? बेहद के बाप ने कहा, हे आत्माएं, प्राणी माना आत्मा, कहते हैं ना आत्मा निकल गई, यानी प्राण निकल गए। अब बाप सम्मुख बैठ समझाते हैं, हे आत्माएं याद करो, सिर्फ इस जन्म को नहीं देखना है, परंतु जब से तुम तमो प्रधान बने हो तो सीढ़ी नीचे उतरते पतित बने हो तो जरूर पाप किए होंगे। বাবা বলছেন যোগ খুব করতে হবে, শুধু এই জন্যে না যে আমি এই জীবনে পাপ করেছি কি না। বাবা বলছেন 63 জন্মের পাপের জন্য তোমাকে যোগ করতে হবে, তাই না। अब समझ की बात है, कितना जन्म जन्मांतर का पाप सिर पर रहा हुआ है, यह कैसे पता पड़े? अपने को देखना है, हमारा योग कितना लगता है। बाबा बोलছেন কেমন করে চেক করব,
যে আমি পাপ করেছি, আমার পাপের খাতা বাকি আছে, চেক হবে কি করে? বাবা বলছেন अपने को देखना है हमारा योग कितना लगता है, তাই না? যদি আমি বাবার দিকে মন নিয়ে যেতে পারছি, মন বসাতে পারছি, তার মানে আমার পাপের খাতা হালকা আছে, তাই না? আর যদি খুব উথল পাথল চলছে, বাবার দিকে যোগই লাগছে না, তার মানে সেই সময়ে কারো অভিশাপ ফলছে, আমি তখন কিছু পাপের খাতা চুক্তি করছি, তাই বাবার দিকে আমার যোগ লাগাতে চেষ্টা করলেও যাচ্ছে না, তাই না? মন ডিস্টার্ব থাকছে, মন পানিশমেন্ট পাচ্ছে। তো बाबा बोलছেন बाप के साथ जितना योग अच्छा लगेगा उतना विकर्म विनाश होंगे। আবার যোগ না লাগালে বিকর্ম বিনাশও হবে না। তো মন ডিস্টার্ব আছে, যোগ লাগছে না বলে যোগ ছেড়ে দিলে হবে না, আরও বেশি করে যোগ লাগবে না, আরও বেশি করে আলাদা করে বসে, ঠিক আছে বাবার যোগ লাগছে না, আধ ঘন্টা বাবার গান চালিয়ে দাও, চুপ করে বসে থাকো, যোগ লাগতে বাধ্য। আধ ঘন্টার মধ্যে ধীরে ধীরে বাবার গান শুনতে শুনতে বুদ্ধির সব ব্যর্থের হলচল সমাপ্ত হয়ে যাবে। বাবার গানগুলোর মধ্যে সেই কমাল আছে, তাই না? মন শান্ত হয়ে যাবে। আধ ঘন্টা সময় লাগবে নিজের বিকর্ম বিনাশ করতে, আধ ঘন্টা বাবার কাছে বসে যাও যোগ করতে, দেখবে মন একদম শান্ত হয়ে বাবার সঙ্গে গভীর রিলেশনে চলে যাবে। तो बाबा ने कहा है मेरे को याद करो तो গ্যারেন্টি है तुम्हारे বিকর্ম বিনাশ होंगे। যতই বিকর্ম বড় থাকুক, বাবা বলছেন তুমি আমার কাছে যোগ লাগাও, বসো আমার কাছে, আমি গ্যারেন্টি দিচ্ছি তোমার বিকর্ম আমি বিনাশ করিয়ে দেব। अपनी दिल अंदर हरेक देखे हमारा बाप के साथ कितना योग रहता है। বাবা বলছেন চেক করো, চেক করো, কত বাবার যোগে থাকি, কত পুণ্যাত্মা হয়েছে, নাকি পাপের খাতাই চলছে, মন বাবার দিকে যাচ্ছে না, ডিস্টার্ব থাকছে। বাবা বলছেন जितना हम योग लगाएंगे पवित्र बनेंगे पाप कटते जाएंगे योग बढ़ता जाएगा, তাই না? যত আমার হিসাব চুক্তি হতে থাকবে অত আমার বাবার দিকে যোগের পাওয়ার বাড়তে থাকবে। पवित्र नहीं बनेंगे तो योग भी लगेगा नहीं। ऐसे भी कई हैं जो सारे दिन में 15 मिनट भी याद में नहीं रहते हैं। বাবা কমপ্লেন করছে, বাচ্চাদের মধ্যে এমনও আছেন যারা 15 মিনিটও সারাদিনে বাবাকে ইয়াদ করে না। আমরা কোন লিস্টে? ইয়াদ করার লিস্টে তো। বাবার জন্য 15 মিনিট সময় আছে তো। अपने से पूछना चाहिए मेरी दिल शिव बाबा से है या देहधारी से है। বাবার গোটা দিল চাই, ও ভাগাভাগিওয়ালা চলবে না। সমর্পণ মানে সমর্পণ, তাই না? বাবা বলছে দেখো যে দিল বাবার দিকে নাকি দেহধারী দিকে। कर्म संबंधियों आदि से है माया तूफान में तो बच्चों को ही लाएगी ना। माया की करे, বাবা চায় বাচ্চা আমার দিকে দেখুক, আর মায়া কি চায়? বাবার দিকে মুখটা সরিয়ে এই দেহধারী ওই দেহধারী, ওই বস্তু ওই পরিস্থিতি, এরম করে শুধু মুখটা ঘুরাতে থাকবে। সে বাবাকে ঘিরে ধরে থাকবে, হ্যাঁ, বাবার দিকে তাকাবে না, তুমি ওই দিকে তাকাও, শুধু বুদ্ধি ঘুরাতে থাকবে, তাই না? যুদ্ধই এটা, আমি বাবার দিকে তাকাবো আর মায়া আমার বুদ্ধিকে অন্যদিকে ডাইভার্ট করার চেষ্টা করবে। तो बाबा कहते अपने से पूछना चाहिए मेरी दिल शिव बाबा से है या देहधारी से है, कर्म संबंधियों आदि से है। तो बाबा বলছেন হৃদয়কে জিজ্ঞাসা করো শিব বাবার কাছে দিলটা থাকে না এর কাছে ওর কাছে ভটকাতে থাকে। माया तूफान में तो बच्चों को ही लाएगी ना, खुद भी समझ सकते हैं मेरी अवस्था कैसी है। বাবা বলছেন মায়ার কাজই হলো তোমাকে বাবার থেকে বিমুখ করা। शिव बाबा से दिल लगती है या कोई देहधारी से, कर्म संबंधियों आदि से है तो समझना चाहिए हमारे भी कर्म बहुत है जो माया खड्डे में डाल देती है, তাই না? বাবা সাবধান করছে,
যদি কোনো দেহধারী দিকে বুদ্ধি যাচ্ছে মানে বুঝে যাও সেখানে একটা ভালো মতন ঘা খাওয়া বাকি আছে, তাই না? কেননা বৈরাগী তো বাবা বানাবে, এবার যেখানে বুদ্ধি লাগাবে সেখানে ঘা তো খেতেই হবে, তবে তো বৈরাগী হবে, তাই না? तो स्टूडेंट अंदर में समझ सकते हैं हम पास होंगे या नहीं, তাই না? বুদ্ধি টানছে মানে আমার ওইখানে হিসাব বাকি আছে, তাই না? হঠাৎ করে তো কেউ দুঃখ দেয় না, মানুষ দুঃখী হয় কোথায়? আগে অ্যাটাচমেন্ট, প্রথম দিকে সুখ পাবে, খুব ভালো লাগবে, তবে তো নামটাই হলো বিশ্বাসঘাত না? তো আগে বিশ্বাসটা আসবে তারপরে তো ঘাতটা হবে, তাই না? তো যেখানে যত বেশি অ্যাটাচমেন্ট ওইখানে অত বড় ঘা খাবে। তো বাবা বলছেন বাচ্চাগুলো বুদ্ধি কোথাও দিও না, না হলে তোমার মন দুঃখী হয়ে যাবে। মায়ার তো কাজই হলো তোমাকে দুঃখ দেওয়া, তোমার বুদ্ধি অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেওয়া, তাই না? তুমি সাবধানে থাকো। कर्म संबंधियों आदि से है तो समझना चाहिए हमारे भी कर्म बहुत हैं। যদি কারোর কথা খুব মনে পড়ছে বাবা বলছেন ভেবে রাখো ওখানে হিসাব চুক্ত করা বাকি। जो माया खड्डे में डाल देती है সেখানে ফেলে দেবে মায়া গাড্ডার মধ্যে, তাই না? কষ্ট পেতে হবে। स्टूडेंट अंदर में समझ सकते हैं हम पास होंगे या नहीं, তাই না? তো কি হবে? অন্তমতি সগতি, বাবার ইয়াদ থাকবে তো কি থাকবে না? আমি পাস হব না ফেল হয়ে যাব, তেতাযুগী হয়ে যাব। বাবা বলছেন বাচ্চাগুলো নিজের স্থিতি থেকে বুঝতে পারো যে লাস্ট সময়ে আমার শিব বাবা ইয়াদ আসবে তো আমি বিজয়ী হব, আর লাস্টের সময় যদি দেহধারীর প্রতি অ্যাটাচমেন্ট বেশি থাকে অ্যাটাচমেন্ট ইয়াদ আসবে, তাহলে আমি ফেল হয়ে যাব। तो अच्छी रीति पढ़ते हैं या नहीं, नंबरवार तो होते हैं ना, आत्मा को अपना कल्याण करना है। বাবা বললো না আজকে দুটো জিনিস চেক করবে, কত যোগে থাকো চেক করবে, আর চাল চলন কেমন আছে চেক করবে। তো বাবা বলছেন চেক করো अच्छी रीति पढ़ते हैं या नहीं। বাবা যেই রকম চাল চলন চায় আমার সেই রকম চাল চলন ধারণ হয়েছে, ভালো মতন আমি স্টুডেন্ট, বাবার ভালো শিষ্য আমি হয়েছি। नंबर वार तो होते हैं ना, आत्मा को अपना कल्याण करना है। बाप डायरेक्शन देते हैं अगर तुम पुण्य आत्मा बन ऊंच पद पाना चाहते हो तो उसमें पवित्रता है फर्स्ट। तो चाल चलो ने प्रथम जिनिस की चाहिए बाबर पवित्रता, आए भी पवित्र फिर जाना भी पवित्र बनकर है। पतित कभी ऊंच पद पा न सके, जे जो तो पवित्र तार অত উচ্চ পদ হবে। सदैव अपनी दिल से पूछना चाहिए हम कितना बाप को याद करते हैं, हम क्या करते हैं। यह तो ज़रूर है पिछाड़ी में बैठे हुए स्टूडेंट की दिल खाती है, पुरुषार्थ करते हैं ऊंच पद पाने के लिए, परंतु चलन भी चाहिए ना। বাবা বলছেন যদি ধারণা ভালো নেই, চাল চলন ভালো নেই তো উঁচু পদে শোভা পাবে না। তাই জন্যে বাবা বলছেন চেক করো, উঁচু পদে যাব অতটা আমার পার্সোনালিটি, অত আমার ধারণা এসেছে। बाप को याद कर अपने सिर से पापों का बोझा उतारना है। বাবা তো আজকে বুঝিয়েই দিল তোমার যদি মন ডিস্টার্ব লাগছে বা খুব কোনো দেহধারীর প্রতি অ্যাটাচমেন্ট আসছে, তার মানে সেখানে কোনো না কোনো হিসাব বাকি আছে। তাহলে কি করব? বাবার কাছে বসে যাব, আধ ঘন্টার মধ্যে বিকর্ম বিনাশ হয়ে যাবে। আধ ঘন্টা শুধু বাবার কাছে বসে যাব, তাই না? पापों का बोझा सिवाय याद के हम उतार ही नहीं सकते, तो कितना बाप के साथ योग होना चाहिए, তাই না? আর বাবা তো বারবার মনে করায় তোমরা তো সাধারণ আত্মা ছিলে না, সব রাজা মহারাজা শেঠ জমিদার উঁচু পদের ছিলে, কত বাজে বাজে কাজ করতো তখন মানুষ, তখন তো আর জ্ঞান ছিল না, শুধু পদের অহংকার ছিল, তো কত বাজে কাজ করেছে। বাবা বলছেন পাপের খাতা সবচেয়ে বেশি তোমার মাথায়।
तो कितना बाप के साथ योग होना चाहिए। ऊंचे ते ऊंच बाप आकर कहते हैं मुझ बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। तो बाबा आज के बार बार बोलছেন যত পারবে যোগ করে নাও, যত পারবে বিকর্ম विनाश করে না। टाइम नज़दीक आता जाता है, शरीर पर भरोसा नहीं है। बाबा বলছেন অচানক কিছুই হতে পারে, শরীরের কোনো ভরসা নেই, তাই না? চলতে ফিরতে হঠাৎ করে শুনতে হয় অনেকে যে হার্ট অ্যাটাক হয়ে গেল, উপরে চলে গেল, তাই না? তো বাবা বলছেন ভরসা নেই শরীরের, কখন সাথ ছেড়ে দেবে। अचानक ही कैसे कैसे एक्सीडेंट हो जाते हैं। अकाले मृत्यु की तो फुल सीजन है। कि बोलो बाबा, এখন तो सीजन चलছে अकाले मृत्युर। तो हर एक को अपनी जांच कर अपना कल्याण करना है। सारे दिन का पोता मेल देखना चाहिए, योग और चलन का। तो बाबा বলছেন পোতা মেল দেখো, চার্ট দেখো, যোগ কতটা ছিল আর কেমন ছিল, পাওয়ারফুল ছিল না ডিস্টার্বওয়ালা যোগ ছিল, বিকর্ম বিনাশ হয়েছিল না বিকর্ম বেরিয়েছিল, হিসাব বেরিয়েছিল কিছু। बाबा बोलছেন चाल चलनो देखो, हमने सारे दिन में कितने पाप किए। मनसा बाचा में पहले आते हैं, फिर कर्मना में आते हैं। आगे तो मने संकल्प आसबे, तारपरे वचने आसबे, तारपरे कर्मते हबे। अब बच्चों को राइटियस बुद्धि मिली है कि हमको अच्छे काम करने हैं, किसी को धोखा तो नहीं दिया, তাই না? বাবা জিজ্ঞেস করছেন কাউকে কথা দিলে, কথা রাখলে না, তার মানে ধোকা দেওয়া হলো না? তো বাবা বলছেন কাউকে ধোকা দিলে না তো, কারোর সঙ্গে কপট ছল কপট করলে না তো, মনে একরকম বচনে একরকম এরকম করলে না তো, তাই না? কাউকে ধোকা দিলে না তো, ফালতু ঝুট তো নেই বলা, কাউকে মিথ্যা কথা বললে না তো, ডিসার্ভিস তো নেই কি, बाबर योग्यर बदनाम कर लेना तो। कोई किसी के नाम रूप में फंसते हैं तो यज्ञ पिता की निंदा कराते हैं, ताई ना? लोकेरा की करे, लोकेरा तो और बाबा के देखे ना, ओरा सब बाच्चागुलोके देखे, और यदि बाच्चागुलो कोनो उल्टो काज करे बोले ओ ओइखाने एई सब शेखाय, ताई ना? तो कार नाकटा काटलो, बाबार नाकटा, बाबार इज्जतटा गेल। तो एरम कोनो काज करो ना जाते लोके आंगुल तुलबे भगवानेर संस्थार ऊपर, भगवानेर काजेर ऊपर। तो बाप कहते हैं किसी को भी दुख ना दो, एक बाप की याद में रहो। यह बहुत ज़बरदस्त फिक्रात मिली हुई है। अगर हम याद में नहीं रह सकते हैं तो क्या गति होगी। बाबा बोलছেন যদি আমি যোগে থাকতে পারছি না, সারাক্ষণ মন ডিস্টার্ব থাকছে, বাবার দিকে যোগ লাগছে না, বুদ্ধি দেহধারী বস্তু পরিস্থিতি এইটাতে চক্কর কাটছে, তো বাবা বলছেন গতকালই বাবা বললো না 1 সেকেন্ড 1 বছরের সঙ্গে সমান। তো অত বছর আমার কোন দয়নীয় স্থিতিতে পার লাগাতে হবে, তাই না? আমি তো এখন শুধু এই জন্মের জন্যে করছি না, আমি তো 84 জন্মের সিঁড়ি উঠছি উপর দিকে। তো কোনো জন্মের কত বছর আমার ডিস্টার্বওয়ালা স্থিতি থাকবে, তো সেটা পছন্দ। तो बाबा बोलছেন क्या गति होगी, इस समय गफलत में रहेंगे तो पिछाड़ी को बहुत पछताना पड़ेगा। তারপরে যখন লাস্ট সময় সাক্ষাৎকার হবে তখন মন খারাপ হয়ে যাবে যে বাবা রোজই তো আসতাম, কি হলো আমার পথ। বাবা বলবে বাচ্চা দেখো তুমি এই এই করেছো সব, বাবা সাক্ষাৎকার করাবে। তো বাবা বলছেন গাফিলতি করলে পরে পশ্চাताप করতে হবে। यह भी समझते हैं जो हल्का पद पाने वाले हैं वो हल्का पद ही पाएंगे। बुद्धि से समझ सकते हैं हमको क्या करना है। सबको यही मंत्र देना है कि बाप को याद करो। लक्ष्य तो बच्चों को मिला है, इन बातों को दुनिया वाले समझ नहीं सकते। पहली पहली मुख्य बात है बाप को याद करने की। रचयिता और रचना की नॉलेज तो मिल गई, रोज़ रोज़ कोई न कोई नई नई पॉइंट्स भी समझाने के लिए दी जाती हैं। जैसे विराट रूप का चित्र है, इस पर भी तुम समझा सकते हो कैसे वर्णों में आते हैं।
यह भी सीढ़ी की बाजू में रखने का चित्र है। सारा दिन बुद्धि में यही चिंतन रहे कि कैसे किसको समझाऊं। सर्विस करने से भी बाप की याद रहेगी, তাই না? সবসময় বুদ্ধিতে চলতে থাকা উচিত। কাউকে পেলে বাবার সেবা জরুর করা উচিত। बाप की याद से ही विकर्म विनाश होंगे, अपना भी कल्याण करना है। बाप ने समझाया है तुम्हारे पर 63 जन्मों का पाप है। কত জন্মের পাপ কাটাতে হবে? 63 জন্ম। पाप करते करते सतो प्रधान से तमो प्रधान बन पड़े हो। अब मेरा बनकर फिर कोई पाप कर्म नहीं करो। झूठ, शैतानी, घर फिटाना, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना, यह धूतीपना बड़ा नुकसान करना कारक है। कि बोलो बाबा? मिथ्या, शैतानी, घर फिटाना माने इच्छे करे कारोर मध्य नेगेटिव छोड़ाना, फूट डाला, ताई ना? सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना, ताई ना? केउ किछु बोललो आर बोकार मतन विश्वास करबे ना। बाबा बोलছে বুদ্ধিমানের মতন ভাববে যে যা বলছে সেটাতে খাঁটি কতটা আর জল কতটা, তাই না? দুনিয়া তো জলের দুনিয়া না, খাঁটি থাকে খুব কম। তো সবাই এক্সপার্ট, ছোট বাচ্চারাও এক্সপার্ট, তাই না? ওই জন্যে বাবা বলছেন सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करना, যাচাই করে বিশ্বাস করবে, তাই না? খাঁটি আর পানি। तो बाप से योग ही तुड़ा देता है तो कितना पाप हो गया। गवर्नमेंट के भी धूते होते हैं, गवर्नमेंट की बात किसी दुश्मन को सुनाए बड़ा नुकसान करते हैं, तो फिर उन्हों को बड़ी कड़ी सजा मिलती है, তাই না? কলি যুগে যে গদ্দারি করে, তাই না, গভর্নমেন্টের সঙ্গে তারও বড় কড়া পনিশমেন্ট হয়। তো বাবা বলছেন কলি যুগেই এটার এত বড় পনিশমেন্ট, তাহলে শতযুগের আত্মার মধ্যে ধূতিপনা তো চলবেই না, তাই না? तो बच्चों के मुख से सदैव ज्ञान रतन निकलने चाहिए। उल्टा सुल्टा समाचार भी एक दो से पूछना नहीं चाहिए, ज्ञान की बातें करनी चाहिए। तुम कैसे बाप से योग लगाते हो, कैसे किसको समझाते हो, सारा दिन यही ख्याल रहे। चित्रों के आगे जाकर बैठ जाना चाहिए। तुम्हारी बुद्धि में तो नॉलेज है ना। बाबा बोलছেন चित्र देखे बसे जाओ। কি বলে বোঝাবো যদি কেউ নতুন কেউ আসে? भक्ति मार्ग में तो अनेक प्रकार के चित्रों को पूजते रहते हैं, जानते कुछ भी नहीं। ब्लाइंड फेथ, आइडल वर्शिप, मूर्ति पूजा, इन बातों में भारत मशहूर है, তাই না? ভারতীয়রা কি করে? খুব মূর্তি পুজো করে, না জেনেই পুজো করতে থাকে যে এই প্রতিমা কিসের জন্য, এর মানেটা কি, কেন এইরকম প্রতিমা, কিছুই বোঝে না, শুধু পুজো করতে হবে, করতে থাকে। अभी तुम यह बातें समझाने में कितनी मेहनत करते हो। प्रदर्शनी में कितने मनुष्य आते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। এখন বাবা কাজ দিয়েছে সব মূর্তিগুলো কিসের প্রতীক, কেন পুজো করে এইগুলো? ওরা তো না জেনে অন্ধের মতন পুজো করে। এবার ওদেরকে বোঝাও এর মানেটা কি, এর মহত্বটা কি, কেন এদেরকে পুজো করা হয়। कोई तो समझते हैं यह देखने समझने योग्य है, देख लेंगे फिर सेंटर पर कभी नहीं जाते। दिन प्रतिदिन दुनिया की हालत भी खराब होती जाती है। झगड़े बहुत हैं, विलायत में क्या क्या हो रहा है बात मत पूछो, তাই না? বাবা বলছে কী সব হচ্ছে বিদেশে, कितने मनुष्य मरते हैं, तमो प्रधान दुनिया है ना। भल कहते हैं बम्स नहीं बनाने चाहिए, परंतु वो कहते तुम्हारे पास ढेर रखे हैं तो फिर हम क्यों ना बनाएं, তাই না? सब कंपटीशन চলছে কে কত बम बनाबे। बाबा बोलছেন नहीं तो गुलाम होकर रहना पड़े। जो कुछ मत निकलती है विनाश के लिए, विनाश तो होना ही है। कहते हैं शंकर प्रेरक है, परंतु इसमें प्रेरणा आदि की तो बात नहीं। हम तो ड्रामा पर खड़े हैं। माया बड़ी तेज है, हमारे बच्चों को भी विकारों में गिरा देती है, তাই না? বাবা বলছেন মায়া খুব বদমাইশ আছে, আমার বাচ্চাগুলোকে একদম বিকারের গর্তে ফেলে দেয়। बाबा बोलছেন कितना समझाया जाता है कि देह के साथ प्रीत मत रखो,
নাম রূপ মে মত ফসো। বাবা বলছেন আমি কত করে বোঝাই, এটা মায়ার কাজ। তোমার বুদ্ধি কোনো দেহধারীর মধ্যে ফাঁসছে, মানে সেখানে তোমাকে ঘা খেতে হবে, আমি কত বোঝাই, তাও বোঝে না। দিয়ে গাড্ডাতে গিরে চকনাচুর হয়ে যায়, তারপরে বাবা বাবা করে। बाबा बोलছেন परंतु माया भी तमो प्रधान ऐसी है, देह में फंसा देती है। खाली बुद्धि के देहधारीर मध्य फंसाबे माया, एकदम नाक से पकड़ लेती है, पता नहीं पड़ता है। बाप कितना समझाते हैं श्रीमत पर चलो, परंतु चलते नहीं। बाबा बोलছেন কত করে বোঝাই, শ্রীমতে চলো, শ্রীমতে চলো। মনমত পরমত শোনা শোনাইয়া কথা বিশ্বাস করবে না। बाबा बोलছেন রাবণ কি মত ঝট বুদ্ধি মে আ জাতি হ্যায়। তাহলে আমার বুদ্ধি কেমন? আমি যদি শ্রীমতকে চয়েস করি তো আমার বুদ্ধি সাত্বিক হলো, আর আমার বুদ্ধি যদি মনমতকে চয়েস করে তো আমার বুদ্ধি রাজসিক হলো, আর আমার বুদ্ধি যদি পরমতের দ্বারা বশীভূত হয়ে যায়, কেউ কিছু বললো আর আমার চেঞ্জিং শুরু হয়ে গেল। বাবা বলছেন তাহলে পরমতের দ্বারা প্রভাবিত, পরমতের কারণে মনে নেগেটিভ চলে আসলো, তাহলে তোমার তামসিক বুদ্ধি, গুলাম বুদ্ধি, তাই না? তো বাবা বলছেন দেখে নাও তুমি কি আছো, কত শ্রীমতে চলছো, কত সাত্বিক হয়েছো। তো রাবণ কি মত ঝট বুদ্ধি মে আ জাতি হ্যায়। তো মায়ার কথাতে প্রলোভিত হয়ে যাই না বুদ্ধি খাটাই যে এটা শ্রীমত। তো रावण जेल से छोड़ता नहीं। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो, बस अब तो हम गए, তাই না? আত্মা পাখি বাবার কাছে উড়ে যাবে, আর রাবণের কাজ হলো উড়তে দেব না। বলে না রাবণ কি করেছিল, সব দেবী দেবতাকে বেঁধে রেখে দিয়েছিল, স্বর্গলোকের উপরে বিজয়ী হয়ে গেছিল, সব দেবী দেবতাকে দাসদাসী করে খাটাতো। তো এখন বুঝতে পারছি সব দেবী দেবতা আত্মাগুলোর কি হাল, সব রাবণের দাসদাসী হয়ে খাটছে, রাবণের গুলাম হয়ে বসে আছে, তাই না? তো বাবা বলছেন बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो, बस अब तो हम गए, आधा कल्प के रोग से हम छूटते हैं, তাই না? তো কখন পিঞ্জরার দ্বার খুলবে, যখন নিজেকে আত্মা মনে করো, তো सब रोग चले जाते, आत्मार रोग। वहाँ तो है निरोगी काया, यहाँ तो कितने रोगी हैं। यह रौरव नर्क है ना। भल वो लोग गरुड़ पुराण पढ़ते हैं, परंतु पढ़ने अथवा सुनने वालों को समझ कुछ भी नहीं है। बाबा खुद कहते हैं आगे भक्ति का कितना नशा था, भक्ति से भगवान मिलेगा यह सुनकर खुश हो भक्ति करते रहते थे। पतित बनते हैं तब तो पुकारते हैं हे पतित पावन आओ, भक्ति करते हो यह तो अच्छा है, फिर भगवान को याद क्यों करते। समझते हैं भगवान आकर भक्ति का फल देंगे, क्या फल देंगे वो किसी को पता नहीं। बाप कहते हैं गीता पढ़ने वालों को ही समझाना चाहिए, वही हमारे धर्म के हैं। पहली मुख्य बात ही है गीता में भगवानो वाच। अब गीता का भगवान कौन, भगवान का तो परिचय चाहिए ना। तुमको पता पड़ गया है आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। मनुष्य ज्ञान की बातों से कितना डरते हैं, भक्ति कितनी अच्छी लगती है, ज्ञान से 3 कोस दूर भागते हैं, তাই না? লোকেরা বাবার বাচ্চাদের জীবন দেখেই ভয় পেয়ে যায়, বাপরে এত কঠিন তপস্যা পারবো না, তাই না? বাচ্চাদের জন্য ওটা ন্যাচুরাল মনে হয়, কিন্তু লোকেদের জন্য মনে হয় এরা বিশাল ত্যাগী তপস্বী, বাবা এত আমার দ্বারা হবে না, 3 कोस दूरे पालाए। अरे पावन बनना तो अच्छा है, अब पावन दुनिया की स्थापना, पति दुनिया का विनाश होना है, परंतु बिल्कुल सुनते नहीं। भगवान ऐसे बोलছে पवित्र হয়ে যাও, তোমার জীবন অল্প কয়টা আয়ু শেষ আছে, কিন্তু শুনে কে? परंतु बिल्कुल सुनते नहीं। बाप का डायरेक्शन है हियर नो इविल, उल्टे যে বাচ্চারা জ্ঞানে চলছে ওদের মাথা খারাপ করবে, বলবে সব বাজে জায়গা, সব বাজে কাজ, তাই না? তো বাবা বলছেন হিয়ার নো ইভিল, সি নো ইভিল, তাই না? বাবার কথা উল্টোতে যে বলবে, নেগেটিভ কথা বলবে,
কান বন্ধ করে দাও, এই শোনা যাবে না। এমনি ভক্তি মার্গে প্রথা আছে না, গুরু নিন্দা শুনতে নেই, পাপ হয়ে যাবে, তাই না? তো বাবা বলছেন মায়া ফির कहती है হিয়ার নো বাবা কি বাতে। আর মায়া কি বুঝাবে? বলবে বাবার কথা শুনতে যাবে না, তাই না? বাবা বলবে মায়ার কথা শুনবে না, হিয়ার নো ইভিল। আর মায়া বলবে তুমি বাবার কথা শুনতে যাবে না। তো বাবা বলছেন সব কিছু লড়াই কোথায় চলে? সব হলো বুদ্ধির লড়াই, তাই না? বুদ্ধির টানাটানি চলছে। একবার বাবা নিয়ে বোঝাচ্ছে, একবার সারা 24 ঘন্টাতে 1 ঘন্টা বাবা বুঝাচ্ছে, আর 23 ঘন্টা মায়া শুধু বুদ্ধিকে টানাটানি করছে, বাবার দিকে যাবে না, আমার কথাই চল, তাই না? আমি যেদিকে দেখাবো দেখো, আমি যা শোনাবো শোনো, আমি যেমন তোমাকে উথল পাথল করবো করো, তাই না? সব বুদ্ধির খেলা, বুদ্ধির সঙ্গে যুদ্ধ চলছে। तो माया का डायरेक्शन है शिव बाबा का ज्ञान मत सुनो, ऐसा जोर से माया चमाट मारती है जो बुद्धि में ठहरता नहीं, बाप को याद कर ही नहीं सकते, मित्र संबंधी देहधारी याद आ जाते हैं, बाबा की आज्ञा नहीं मानते, তাই না? বাবা যেটা বলে ঘা খাবার পরে মনে পড়ে, ঘা খাবার আগে মায়ার কথাই ভালো লাগে, মায়ার প্রলোভনে চলতেই ভালো লাগে। দুনিয়াতেও লোকেরা বলে না কপালে ভোগান্তি আছে না, ওই জন্যে ভালো কথা শোনালে ভালো লাগে না, তাই না? तो बाप कहते हैं माँ में कम याद करो, और फिर ना फरमान बरदार बन कहते हैं हमको फलाने की याद आती है, याद आएगी तो गिर पड़ेंगे, इन बातों से तो नफरत आनी चाहिए, তাই না? কোথায় দেহধারীর মধ্যে অ্যাটাচমেন্ট, মোহ হয়ে গেছে। বাবা বলছেন তুমি নিজেই নিজে গিয়ে ভেড় বকরি মতন খুঁটিতে বাঁধা পড়ে গেছো, এবার সে তোমার বুদ্ধিকে চালাবে, ও যেমন করবে সেইভাবে তুমি চলতে বাধ্য হবে। यह बिल्कुल छीछी दुनिया है, हमारे लिए तो नया स्वर्ग स्थापना हो रहा है, तुम बच्चों को बाप का और सृष्टि चक्र का परिचय मिला है तो उस पढ़ाई में लग जाना चाहिए। বাবা বলছেন আমি তোমার জন্য কি সুন্দর দুনিয়া বানাচ্ছি, আর তোমরা এই দুনিয়া, নোংরা কথাবার্তা, নোংরা চালচলন, নোংরা মানুষ, এদের মধ্যেই তোমার বুদ্ধি ফেসে আছে, ভালোর দিকে বুদ্ধি যায়ই না। যেরকম ছোট বাচ্চারা হয় না, যতই মা বাবা বলুক ভবিষ্যৎ ভালো হবে, তুই এই কর সে কর, তাদের বুদ্ধি কি আর অ্যাকসেপ্ট করে? বলে মা বাপটাই শত্রু, সারাক্ষণই কিছু না কিছু বকতে থাকে, তাই না? बाबा बोलছেন बाप कहते हैं अपने अंदर को देखो, नारद का भी मिसाल है ना, तो बाप भी कहते हैं अपने को देखो, हम बाप को याद करते हैं, याद से ही पाप भस्म होंगे, कोई भी हालत में याद शिव बाबा को करना है, তাই না? বাবা বলছেন যদি মাইন্ড ডিস্টার্ব লাগছে বাবার কাছে বসে যাও, বাবাকে যোগ লাগাও, বিকর্ম বিনাশ হয়ে যাবে, মন ঠিক হয়ে যাবে। और कोई से लब नहीं रखना है, अंत में शिव बाबा की याद हो तब प्राण तन से निकले। গ্যারেন্টি তো, অন্তমতি সগতি বাবা ইয়াদ পড়বে তো, গ্যারেন্টি তো, না ডাউট আছে? না ডাউট আছে? হ্যাঁ, 2-4 জায়গায় খুঁটি বেঁধে রেখেছি, বুদ্ধি বারবার ওই দিকেই দৌড়তে থাকে, হ্যাঁ কি না বাবার দিকেই থাকে। बाबा बोलছেন शिव बाबा की याद हो और स्वदर्शन चक्र का ज्ञान हो। स्वदर्शन चक्रधारी कौन है यह भी किसी को पता थोड़े है, তাই না? যারা স্বদর্শন চক্র ফিরাতে থাকে তাদেরই লাস্টের সময় কি মনে পড়বে যে আমি স্বর্গের জগতে যাব, আমি বালকৃষ্ণ হব, তাই না? তো সেই রকম সাক্ষাৎকার হবে, তো খুশি খুশি দেহ রাখবে। তো বাবা বলে না, কালকেই বাবা বলছিল দুটোই তো মন্ত্র, এক মনমনা ভব বাবাকে याद करो, আর এক মধ্যাজীব ভব কৃষ্ণপুরীকে याद करो, वर्षा के याद करो। तो ब्राह्मणों को भी यह नॉलेज किसने दी? ब्राह्मणों को यह स्वदर्शन चक्रधारी कौन बनाते हैं? परम पिता परमात्मा बिंदी। সব গণ্ডগোল এখানে, কে পড়াচ্ছে? চোখে দেখা যাবে না, সে কতটুকু আছে? জ্যোতির্বিন্দু। এবার বুদ্ধিতে তো আসেই না, এতদিন অভ্যাস খারাপ হয়ে গেছে বিশাল বড় বড় গুরু টিচারগুলোকে দেখতে, এখন ছোট জ্যোতির্বিন্দু পড়াচ্ছে। হ্যাঁ, বুদ্ধি এখানেই মায়ার সুযোগ নিয়ে নেয়,
बाबा बोलছেন तो क्या वो भी स्वदर्शन चक्रधारी है? हाँ, पहले तो वो है, नहीं तो हम ब्राह्मणों को कौन बनाए? सारी रचना के आदि मध्य अंत का नॉलेज उसमें है। तुम्हारी आत्मा भी बनती है, वो भी आत्मा है। भक्ति मार्ग में विष्णु को चक्रधारी बना दिया है। हम कहते हैं परमात्मा त्रिकालदर्शी, त्रिमूर्ति, त्रिनेत्री है। वो हमको स्वदर्शन चक्रधारी बनाते हैं। वो भी जरूर मनुष्य तन में आकर सुनाएंगे। रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान जरूर रचता ही सुनाएंगे ना। रचता का ही किसी को पता नहीं तो रचना का ज्ञान कहाँ से मिले, তাই না? তো নিজে শিব বাবা আসে तो सृष्टि नाटकेर आदि मध्य अंतेर रहस्य से बोले। अभी तुम समझते हो शिव बाबा ही स्वदर्शन चक्रधारी है, ज्ञान का सागर है। वो जानते हैं हम कैसे इस 84 के चक्र में आते हैं। खुद तो पुनर्जन्म लेते नहीं, उसको नॉलेज है जो हमको सुनाते हैं। तो पहले पहले तो शिव बाबा स्वदर्शन चक्रधारी ठहरा, তাই না? যেহেতু শিব বাবা পুনর্জন্ম নেয় না, তো ও তো প্র্যাকটিক্যাল সুদর্শন চক্রধারী, সব চক্র দেখেছে, তাই সে হলো প্রথম সুদর্শন চক্রধারী। शिव बाबा ही हमको स्वदर्शन चक्रधारी बनाते हैं, पावन बनाते हैं, क्योंकि पतित पावन वो है, रचता भी वो है। बाप बच्चे के जीवन को जानते हैं ना। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते हैं, करण करावन हार है ना। तुम भी सीखो सिखलाओ। बाप पढ़ाते हैं, फिर कहते हैं औरों को भी पढ़ाओ, তাই না? বাবা বলে আমি যেটা তোমাকে জ্ঞান দিই তুমি সবাইকে দিয়ে দাও। तो शिव बाबा ही तुमको स्वदर्शन चक्रधारी बनाते हैं। कहते हैं मुझे सृष्टि चक्र का नॉलेज है, तब तो सुनाता हूँ। तो 84 जन्म कैसे लेते हो? यह 84 जन्मों की कहानी बुद्धि में रहनी चाहिए। यह बुद्धि में रहे तो भी चक्रवर्ती राजा बन सकते हैं। यह है ज्ञान। बाकी योग से पाप करते हैं। सारे दिन का पोता मेल निकालो, याद ही नहीं करेंगे तो पोता मेल भी क्या निकालेंगे? बाबा बोलছেন যোগের দ্বারা পাপ কাটবে, কিন্তু মাইন্ড ডিস্টার্ব আছে, ডিস্টার্বই থাকতে দিয়ে দেয়। বাবার কাছে বসে যোগ লাগায় না তো পাপ কাটে না, ভোগান্তি চলতে থাকে। বাবা বলছেন যদি যোগই করে না তো চাটে কি লিখবে? तो सारे दिन में क्या क्या किया यह तो याद रहता है ना। ऐसे भी मनुष्य हैं, अपना पोता मेल निकालते हैं, कितने शास्त्र पढ़े, कितना पुण्य किया। तुम तो कहेंगे कितना समय याद किया, कितना खुशी में आकर बाप का परिचय दिया। तो बाप द्वारा जो पॉइंट्स मिली है उसका घड़ी घड़ी मंथन करो। तो ज्ञान सुनाबे, सेवा करबे किभाबे? खुशीते। बाबा बोलছেন विचार सागर मंथनों करते हबे। कि बोलेছে आजके बाबा? जो ज्ञान मिला है उसे बुद्धि में याद रखो, रोज मुरली पढ़ो, তাই না? रोज मुरली सुनो, আবার रोज मुरली पढ़ो, তাই না? एक बार सुनते हबे, আবার एक बार रिवाइज देते हैं। वो भी बहुत अच्छा है। बाबा बोले ना 2 बार ही स्नान करना। जो रॉयल बच्चे होते हैं वो 2 बार स्नान करते हैं। तो जो रॉयल पदधारी बाच्चा होबे सेও 2 बार ज्ञान स्नान करबे, তাই না? एक बार सुनबे, एक बार रिवाइज करो। मुरली में जो पॉइंट्स हैं उनको घड़ी घड़ी मंथन करना चाहिए, তাই না? आगे प्रैक्टिस करताम আমরা, ब्रेकफास्ट खाচ্ছি तो जिज्ञासा करताम मुरली याद आछे, बाबा की बोलो, তাই না? लंच करते बाबा की बोलो, डिनार करते बाबा की बोलेছে আমি করতে পেরেছি আজকে। এই টাইমটা তো কেউ ডিস্টার্ব করবে না, ওই সময় তো ফ্রি, কাজ নেই। খাবার সময় তো বুদ্ধি ফ্রি আছে না, তো সেই সময় নিজেকে জিজ্ঞাসা করতেই পারি। কেউ বুঝবেও না, মনে মনে বিচার সাগরও मंथन হয়ে যাবে। तो मुरली में जो पॉइंट्स हैं उनको घड़ी घड़ी मंथन करना चाहिए। यहाँ रहने वालों से भी बाहर विलायत में रहने वाले जास्ती याद में रहते हैं। कितनी बांधेलियाँ हैं, बाबा को कभी देखा भी नहीं, याद कितना करती है, नशा चढ़ा रहता है।
घर बैठे साक्षात्कार होता है या अनायास सुनते सुनते निश्चय हो जाता है। तो बाप कहते हैं अंदर में अपनी जांच करते रहो कि हम कितना ऊंच पद पाएंगे, हमारी चलन कैसी है, कोई खान पान की लालच तो नहीं है। बाबा বলছেন জিজ্ঞাসা করো উঁচু পদ পাবার যোগ্য আছি, আমার চালচলন কেমন আছে, লোভ তো নেই খাওয়া দাবার প্রতি, कोई आदत नहीं रहनी चाहिए। मूल बात है अव्यभिचारी याद में रहना। दिल से पूछो हम किसको याद करता हूँ। आज के बाबा পিছনে পড়ে গেছে, বলছে সারা দিন নিজেকে দেখো আর নিজেকে জিজ্ঞাসা করো আমি কার ইয়াদে সারা দিন কাটাচ্ছি, আমার জীবন কাটাচ্ছি কার ইয়াদে, বাবার ইয়াদে, বাবা কি বলেছে না দেহদারির ইয়াদে, দেহদারি কি বলেছে ওই মাথায় ঘুরছে, আমি কার ইয়াদে জীবন কাটাচ্ছি। বলছি তো বাবার হয়ে গেছি, কিন্তু কতটা বাবার হয়েছি, নাকি সারা দিন অন্য কারোর কথাই মাথায় ঘুরছে। বাবা বলছে চেকিং করো আজ, দিল সে পুছো হাম কিসকো ইয়াদ করতা হুঁ। বাবা বলছে একদম গান শুনিয়েছে না বাবা আজকে, মুখড়া দেখলে প্রাণী जरा दर्पण में, तो कार याद আছে, कितना समय दूसरों को याद करता हूँ, তাই না, কাকে বেশি ভালোবাসি, কাকে বেশি याद করি সারা দিন। नॉलेज भी धारण करनी है, पाप भी काटने हैं। कोई कोई ने ऐसे पाप किए हैं जो बात मत पूछो। কি বললো বাবা, এক একটা বাচ্চা এমন এমনও পাপ করেছে বাত মত পুছো, খুব ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর পাপ হয়েছে। तो भगवान कहते हैं यह करो, परंतु कह देते हैं परवश हैं, अर्थात माया के वश हैं। বাবা তো উপায় বলে দিল, তুমি আধ ঘন্টা বাবার কাছে যোগে বসো, তোমার বিকর্ম বিনাশ হয়ে যাবে, মন ঠিক হয়ে যাবে, হালকা হয়ে যাবে, খুশি হয়ে যাবে। কিন্তু মায়া ওই আধ ঘন্টাই বসতে দেবে না, তাই না, সে শুধু বুদ্ধি ফিরাবে, এই কাজ ওই কাজ, এদিক সেদিক, এর কথা ওর কথা, বসতেই পারবে না সে। বাবা বলছেন আচ্ছা মায়াকে বশে রহো। কথা শুনবে তো আর শুনবে না তো বাবা কি বলবে, ঠিক আছে মায়ার বসেই থাকো। तुम्हें या तो श्रीमत पर चलना है या तो अपनी मत पर देखना है, इस हालत में हम कहाँ तक पास होंगे। बाबा বলছেন এই রকম থাকলে একবার ভাবো কত নম্বরে পাস হব, পাসই বা হব, বাবা ইয়াদ পড়বে লাস্ট সময় তবে তো পাসই হব, নাকি দেহধারী মাথায় ঘুরবে, তখন একে ওকে মনে করাবো, ওকে ডেকে দাও, একে ডেকে দাও, কি মনে আসবে তখন। क्या पद पाएंगे, 21 जन्म का घाटा पड़ जाता है। কালকেই একজন মাতাজি শোনাচ্ছিল, তাই না, কোনো আত্মার শেষকাল, যারা সামনে উপস্থিত ওদের কথা মনে নেই, সেই আগে কোথায় কার সঙ্গে কি অ্যাটাচমেন্ট ছিল, সেই জীবন এখনও বাঁচে সে, মাথা তো খারাপ হয়ে যায় লাস্টের সময়, শুধু ওইটাই মাথায় থাকবে আমার অ্যাটাচমেন্টটা কোথায়। সে নেই, হয়তো জীবনে নেই, তারা কোথায় গেছে কেউ জানেও না, কিন্তু ওদের কথাই এত প্র্যাকটিক্যাল, এত বাস্তব তার মনে হচ্ছে, সেইগুলোই মুখ থেকে বেরোচ্ছে। আর শুধু অ্যাটাচমেন্ট না, যদি কারোর সঙ্গে ঝামেলাও থাকে সে কথাও লাস্টে মনে পড়বে। অনেকেরা কি করে ওই মৃত্যুর আগের সময়ে বলবে এই একে মারবো, একে একে পিটাবো, একে এই করবো, আমার সঙ্গে এই করেছে, লোকগুলো নেই কিন্তু ওরা মরে চলে গেছে উপরে, তাই না, কিন্তু এইগুলো সব মানে দুটোই, যেখানে অতিরিক্ত ভালোবাসা মোহ থাকবে সেও জ্বালাবে লাস্টে, আর যেখানে কোনো ঘৃণা নফরত, তাই না, কোনো অ্যাকাউন্ট বাকি আছে, হয়তো সে আত্মা চলে গেছে, এবার তাকে মনে করে যেই দেহ রাখবো তো যাব কোথায়, আবার সে আত্মা যেখানে জন্মেছে সেখানে হিসাব চুক্তি করতে যাব, তাকে মারতে হবে, পিটতে হবে, পানিশমেন্ট দিতে হবে, সেখানে গিয়ে জন্মাতে হবে, আবার ওই যে কত রকম হিসাব কিতাব থাকে না, জন্মের থেকে শত্রু, তাই না। তো বাবা বলছেন সব কীভাবে হয়, লাস্ট সময় শত্রুতা মনে রেখে মারা গেলে তো সে তো গিয়ে সেই কাণ্ড করবে, তাই না। তো বাবা বলছেন क्या पद पाएंगे, 21 जन्म घाटा पड़ जाता है, তাই না। তো অন্তমতি কী হবে এটা খুব জরুরি, কার কথা মনে পড়বে, অ্যাটাচমেন্ট ডিট্যাচমেন্ট, বাবা কার কথা মনে পড়বে।
जब कर्मातीत अवस्था हो जाएगी तो फिर देह अभिमान का नाम नहीं रहेगा, है ना। तो कर्मातीत होए देह रखा भाग्यवान पुरुषार्थी। कर्मातीत माना कोनो कर्मेर हिसाब किताब बाकी नहीं, তাই না। সব চুক্তি হয়ে গেছে, নিউট্রাল। আমার কারোর প্রতি কমপ্লেন নেই, কারোর আমার প্রতি কমপ্লেন নেই, আমার মন খুশিতে থাকে। বাবা বলছেন কর্মাতীত, তো দেহ অভিমানও থাকবে না। সে কাউকে দেহই দেখবে না, সে সবাইকে আত্মা দেখবে, রোল দেখবে। इसीलिए कहा जाता है देही अभिमानी बनो। তাই জন্যে বাবা বলছে আমি এত দিন ধরে তোমাকে বলে যাচ্ছি দেহি অভিমানী হয়ে যাও, আত্মা দেখো, আত্মা দেখো, আত্মা ফিলিংসে থাকো, না দেহ ফিলিংসে থাকবো না দেহধারীকে দেখো। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। 1 नंबर, कोई भी कर्तव्य ऐसा नहीं करना है, कोई भी कर्तव्य ऐसा नहीं करना है जिससे यज्ञ पिता की निंदा हो। যজ্ঞের বাবার নিন্দা হবে এরকম কোনো কাজ করা যাবে না। बाप द्वारा जो राइटियस बुद्धि मिली है, बाप द्वारा जो राइटियस बुद्धि मिली है, उस बुद्धि से अच्छे कर्म करने हैं, उस बुद्धि से अच्छे कर्म करने हैं। बाबा जे बुद्धि दिएছে राइट बुद्धि, ताके काजे लागाते होबे, भालो काज करते हैं। किसी को भी दुख नहीं देना है, किसी को भी दुख नहीं देना है। बाबा बोले ना काउके दुख देबे तो दुखेर अभिशाप, दुखी होए मरते हैं। दूसरा पॉइंट, 1-2 से उल्टा सुल्टा समाचार नहीं पूछना है। 1-2 से उल्टा सुल्टा समाचार नहीं पूछना है। आपस में ज्ञान की ही बातें करनी है। নিজেদের মধ্যে আলোচনা, জ্ঞানের আলোচনা হবে। आपस में ज्ञान की ही बातें करनी है। झूठ शैतानी, झूठ शैतानी घर फिटाने वाली बातें, यानी घर भांगार कथा भाषा, मन भांगार कथा भाषा, घर फिटाने वाली बातें, यह सब छोड़ मुख से सदैव रतन निकालने हैं, मुख से सदैव रतन निकालने हैं। इबिल बातें न सुननी है न सुनानी है, इबिल बातें न सुननी है न सुनानी है। बाबा बोलছেন इबिल কথাবার্তা শুনতে হবে না। वरदान, 5 विकार रूपी दुश्मन को, 5 विकार रूपी दुश्मन को परिवर्तित कर सहयोगी बनाने वाले माया जीत जगत जीत भव, माया जीत जगत जीत भव। विजयी दुश्मन का रूप परिवर्तन जरूर करता है, विजयी दुश्मन का रूप परिवर्तन जरूर करता है। तो आप विकारों रूपी दुश्मन को, तो आप
विकारों रूपी दुश्मन को परिवर्तित कर सहयोगी स्वरूप बना दो। सहयोगी स्वरूप बना दो, जिससे वे सदा आपको सलाम करते रहेंगे। जिससे वे सदा आपको सलाम करते रहेंगे। काम विकार को शुभ कामना के रूप में, काम विकार को शुभ कामना के रूप में, क्रोध को रूहानी खुमारी के रूप में, खुमारी माने नेशा, क्रोध को रूहानी खुमारी के रूप में, लोभ को अनासक्त वृत्ति के रूप में, लोभ को अनासक्त वृत्ति के रूप में, मोह को स्नेह के रूप में, मोह को स्नेह के रूप में, और देहाभिमान को स्वाभिमान के रूप में, और देह अभिमान को स्वाभिमान के रूप में परिवर्तन कर दो, परिवर्तित कर दो, तो माया जीत जगत जीत बन जाएंगे। तो माया जीत जगत जीत बन जाएंगे। तो बाबा बोलছেন যদি কেউ রাজা বিজয়ী হয়ে গেল, তো সে সামনেওয়ালা রাজাকে কি করবে? তাকে পানিশমেন্ট দেবে, মৃত্যু দিয়ে দেবে, নাকি নিজের সহযোগী সামন্ত রাজা রূপে রেখে দেবে? সেটা তার উপরে ডিপেন্ড করে। তো বাবা বলছেন সেই রকম যদি তুমি বিজয়ী আত্মা, তাহলে তুমি তোমার শত্রুগুলোকে সহযোগী সাথী বানিয়ে নাও। যেরকম শ্রীকৃষ্ণ 5 ফণা নাগের উপরে নৃত্য করেছে, যেরকম বিষ্ণুকে 101 ফণাধারী মনসা তাকে ছায়া প্রদান করছে, তাই না? সেই রকম বাবা বলছেন 5 বিকারকে তোমার সখা বানিয়ে নাও, তার উপরে বিজয়ী হয়ে যাও। তো কিভাবে পরিবর্তন করব? বাবা বলল বিকার বিকৃতিকে শুভচিন্তকের রূপে, ওয়েল উইশার রূপে পরিবর্তন করো। ক্রোধ কার উপরে করব? ক্রোধের রাগ কার উপরে দেখাবো? রুহানি নশার জন্যে ইউজ করব। মানা যে উল্টো পাল্টা সংকল্প নিজের উপরে আসে। এতদিন রাগ কার উপরে করেছি? অন্যের ভুল দেখে রাগ করেছি। এবার রাগকে কার উপরে ইউজ করব? আমার ভুল দেখলে নিজেকে চড় মারব, নিজেকে বকা দেব, কি করে হলো। যেরকম কারো ভুল দেখলে বলতে ছাড়ি না, 1 সেকেন্ডও বলতে ছাড়ি না, কত কিছু বলে দিই, কি করে এটা হলো, একদম পুরো ধর্মরাজ হয়ে যায়। বাবা বলছে ওই রকম নিজের উপরে রাগ করা শিখে যাব। তো রাগ কি হলো? আমার পুরুষার্থে সহযোগী হয়ে গেল, তাই না? ওই রকম বাবা বলছেন লোভ কোথায় করব? বাবার সূক্ষ্ম ব্যাপারগুলোতে লোভকে আমন্ত্রণ করব, তাহলে স্থূল লোভগুলো পাল্টে যাবে। বাবা বলছেন মোহকে স্নেহরূপে পরিবর্তন করব, আত্মিক স্নেহ, যে দেহধারীর প্রতি মোহ না, এই আত্মার আমি শুভচিন্তক, তার স্নেহী আত্মা, তার কেয়ারটেকার আত্মা, সেই রূপে পরিবর্তন করব। আর দেহ অভিমান অহংকারকে কীভাবে পরিবর্তন করব? স্বাভিমান। স্বাভিমান মানে স্বমান। অহংকার বাবা পারমিশন দিয়েছে, কিন্তু শুদ্ধ অহংকার, শুদ্ধ স্বাভিমান মানে আমি শিব শক্তি দুর্গা, আমি বিঘ্ন বিনাশক গণেশ, আমি বিজয়ী আত্মা, এইগুলো অহংকার, কিন্তু এইগুলো শুদ্ধ অহংকার, যেগুলো আমার পুরুষার্থে আমার সহযোগী সাথী হবে, তাই না? তো এইভাবে 5 বিকারকে পরিবর্তিত করে দাও পুরুষার্থে সহযোগী হবার জন্য। তো বিজয়ী আত্মাকে বাবা আহ্বান করছেন
হে বিজয়ী আত্মা, তোমার 5 বিকার রূপী মায়া দুশ্মনকে তাকে সহযোগী রূপে পরিবর্তন করে দাও। স্লোগান, रियल गोल्ड में मेरापन ही एलॉय है। रियल गोल्ड में मेरापन ही एलॉय है, जो वैल्यू को कम कर देता है, जो वैल्यू को कम कर देता है। इसीलिए मेरेपन को समाप्त करो, इसीलिए मेरेपन को समाप्त करो। তো বাবা বলছেন, কোনো কাজ করলাম, খুব ভালো কাজ করলাম, তারপরে যদি আমি করেছি অহংকার নিয়ে নিলাম, আমার করতে থাকলাম, তো বাবা বলছে গোল্ডের চমক কম হয়ে গেল, রিয়েল গোল্ডে অ্যালয় মিশে গেল। তাই জন্যে বাবা বলছেন ভ্যালিউ কম হয়ে গেল। এই জন্যে আমি আর আমার করবে না, তো তোমার বিশেষতা, তোমার পার্সোনালিটি চারিদিকে আলো ছড়াতে থাকবে, তার ভ্যালু বেড়ে যাবে। अव्यक्त इशारे कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। कभी कोई कार्य में या सेवा में जब अकेले अनुभव करते हो तब थक जाते हो, फिर 2 भुजा वालों साथी बना लेते हो, 1000 भुजा वाले को भूल जाते हो। তাই না, যখন কোনো কাজ ভাবি আমার কাজ আমাকে করতে হবে, করে করে হাঁপিয়ে যাচ্ছি, তখন মানুষকে সাথী রূপে খুঁজি। বাবা বলছেন একবার 1000 ভুজাওয়ালা সাথীকে আহ্বান করে দেখো, সহযোগী আমি জোগাড় করে দেব, সব কাজ সুন্দরভাবে হয়ে যাবে। जब 1000 भुजा वाला अपना परम धाम घर छोड़कर आपको साथ देने आया है, तो उसे अपने साथ कंबाइंड क्यों नहीं रखते। सदा बुद्धि से कंबाइंड रहो तो सहयोग मिलता रहेगा। तो जे कोनो काजे एका फील होबे तो 1000 भुजावाला साथीके आह्वान करबे। बाबा बोलছেন সে সহযোগ দিতে বাধ্য, সে দেবেই, আর তুমি খুব সুন্দর অনুভব পাবে, তাই না। আচ্ছা, ওম শান্তি।